Nako'y panawagan mahitungod sa kanina ko uyab ito ni kung gibuwag mi sa mga tao wa jud kami ang tuyong magbuwag nya ila kong gihimong suspitsado anang panahona dili suspitsado unsa kung akusahan ba na sila aligasyon pero um, sila lang ang nagkuhan niya wa jud mi nag-away ni ako lang kung mohimo siya og kanang papilis ang namo ko'y gireklamo batok sa iya nya napo sila ireklamo katong uban sa una sa batok suwa ang gibugna sa mga tao o sa iya ba magsitol mi nya pahimo siya papilis nga joint me claim complaint sa ilang pagbuwag sa mga niya nanmo ko daan kuan dito nga pabayaran bagus nasa iya akong part makubra or madawat in case nga mabayaran mi sa damage nga nahimo mugna sa mga tao kay sila ro jud ang himo atong pamagihan nga mag-away mi wala jud mi nag-away anang bayana ang korason niya kay pag uli ako sa Mindanao gihimo ko state pag sa ina ko puri kanya useless na kayo mag-away mi nga ang mga tao amo ginansya maka-eskapo pa sila nya kami musige pa og kanang kaso nya man yung nag-away ni muna nga nadako na kay part nga damage amo ang habig so ang amo lang yun yung makang hostisya nga giunay mi og away pag-away nya unay mi og negosyo sa kaso so ang itong reklamo ipasito lang to nya ano mo siya abogado pahimuan na siya abogado nya apil ako pangan papirmahan lang niya pa saksihan lang siya mga parinti okay nya kuan masangat na mag kuan lang mi sa korte adto lang patubangon lang ang mga